गोवा प्रदेश युवक काँग्रेसनं आझाद मैदानावर केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पाविरोधात निदर्शनं केली. त्यांनी या अर्थसंकल्पाला युवा विरोधी म्हणत भारतीय तरुणांवरील क्रूरता असल्याचा आरोप केला. युवक काँग्रेसच्या नेत्यांनी सरकारच्या धोरणांवर तीव्र टीका करत तरुणांना रोजगाराच्या संधीपासून वंचित ठेवल्याचा आरोप केला. या निदर्शनांमध्ये युवकांनी मोठ्या प्रमाणात सहभाग नोंदवला. आयज तुम्ही प्रायव्हेट सेक्टरान वचून पळयात कितकेशे भायले लोक आयज टॉप पोझिशनान घेवन बसल्या. कित्याक आमचे गोंयकार आदे इनकेपेबल ऑफ elite jobs, or they're just not given position, or they're just not given an option. हाकात लागून आमचे भुरगे गोंय सोडून आयज भायर वयता. Why? Because even after having opportunities here in Goa, they are neglected. They are not given a proper upper hand. There is no regulation for jobs even in the government department. There is no regulation for job even in the private sectors. All the top positions are either given through internal recruitments or they are given to people coming from outside. My question to the government is, you need to regularize this. You need to make sure that the jobs, even in the private sectors, are reserved for Goans. They are capable enough, we are capable enough, and we know that we Goans are the future. जेन्ना तुमकां फोन येता तेन्ना तुमी कॉलर आयकले उरतले की ह्या सेवाचे तेंचेर तुमी सुरक्षा हे नंबराचेर तुमी फोन उठयतात. हे सरकाराक खबर आसा. आनी जेन्ना असले जे करताय जे क्रायम आसा पळय तो सादो मनीस करचो ना. तो शिकिल्लो जो IT भुरगो उरतलो पळय तोच करूं शकता. हे नॉर्मल मनीस करचो ना. आयज गरज आसा चिंतपाची. सो हेजोय बी रिस्पॉन्सिबल कोण? सरकारूच आसा. आमी म्हणटात की जनरेशन वाडला, एडवान्स जाला जाल्यार आमचे जे भुरगे आसात ते स्कूल ते 10 वर्स फाटी आसात थंयचे दुसऱ्या देशा कित्याक जेन्ना भुरगो भायर सरता तांकां खबरूच ना जे टॅक्नॉलॉजीज आसा बाकीचे कितें आसा ते टॅक्नॉलॉजी तुमी शिकयात मरे तांकां. जे तुमी पयशे तुमी इव्हेंट करपाक हे करतात, इव्हेंट करतात, जे पयशे तुमी आमदार विकते घेवपाक तुमी यूज करतात ते पयशे घालात मरे. तुमी इन्स्टिट्यूट घालात मरे, भुरग्याक शिकयात मरे. हेजेर कित्याक कोण चिंतत ना? हांव सरकाराक एक सांगू सोदता, जर तुमी अशें करीत रावले न्ही हेजे मुखार आमी कितें दाखोवपाचें ते 2027 दाखयतले. आमची जमीन वयता, आमचे उदीक काबार जाता, आमचे कितें कांयच प्लॅनिंग ना. आमचो पोटाचो हिस्सो काडून तुमी तांकां दिता भायल्या लोकांक. ते भायले लोक येवन हांगा जॉब घेता ते सुशेगाद आहा. आनी तुमी पळोवंक शकता आमचे जॉब तांकां दिल्ले गेल्ले वयता जाल्यार तुमकां खबर आसा की इतले इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडपाचें आहा जाल्यार आमचे भुरगे आतां यूथ जे पास आउट जाता तुमी खंय तरी बिल्डिंग्यो घालून जे इव्हेंट मॅनेजमेंट करता पळय थंय करोडांचे पयशे वेस्ट करता पळय थंय स्कील डेव्हलपमेंट कोर्सीस घालपाक जाय. आमच्या भुरग्यांक ट्रेन करपाक जाय की बाबा जे करून तांकां फुडें जॉब फॅसिलिटी जातली. आयज आमचे भुरगे शिकून भायर लंडन गेले वयता, दुबय गेले वयता आनी मागीर तांकां म्हणटा थंय रावन तुमकां गोंयच्या बद्दल उलोवपाक जायना हेच आमदार सांगता. आनी हेच आमदार तांकां म्हणटा भायले तुमी हे ते तुमी लंडन रावन कमेंट मारूं नाका. अरे आयज तुमी तांकां जॉब दिवंक हांगर तुमी दिल्ले जाल्यार ते भायर वयचे नासले न्हू. 25 million youth who are unemployed currently. These 3 schemes that they have announced are total ridiculous, meaningless, and has no hope. This budget was just a eyewash, or I would say gimmick, because there's Bihar elections coming ahead and they want to draw the middle class by bringing the beautifully decorated tax slab where people will feel yes, this government is thinking about us now, but sadly the government is only thinking on how to regain its supreme power in different states, and Bihar is one of it. So I would say the government is again failing miserably in this budget. I would like you all to be a little patient because I would like to address another topic here. They say that AI is a future of our country. They say AI will provide a lot of employment to the youth. But again, the government is trying to fool the people, fool the youth, because
AI is driven and banks on data. Now, for example, we talk about assembling the phone in India. So all the data that's used to produce those parts are owned by China. We have no ownership on those data.